आप देख रहे हैं जर्मन ज्ञान। जर्मन ज्ञान बेसिकली एक वन स्टॉप सोल्यूशन है आप सबके लिए, जहां पर आप सीख सकते हैं जर्मन लैंग्वेज A1, A2, B1, B2, C1, C2 सारे लेवल्स। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम करना हो तो 10 दिन की इंटर्नशिप लेटर भी इसमें आपको मुफ्त मिलता है, फ्री मिलता है। एग्जाम प्रिपरेशन करना हो, इंटरव्यू प्रिपरेशन करना हो, हर चीज के लिए जर्मन ज्ञान एक सोल्यूशन है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे है। अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक 12 मिडनाइट तक क्लासेस अवेलेबल हैं ऑल 7 डेज। और अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मंडे टू सैटरडे ऑफलाइन आप आ सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। हाँ जी, शुरू करते हैं इस वीडियो को। Hello guys, you are watching German Gyan. My name is Nidhi Jain and guys, today we are shooting another movie review of Bollywood movie, the very famous movie Zindagi ना मिलेगी दोबारा। By the way, this is a very true statement and movie भी बहुत कमाल की। I just love the movie. I think so. We all love that movie. We can watch anytime. So let's know and learn how to speak and how to give the movie review in German language. You wanna practice 3 modules with us in this particular video. Your Schreiber, your hearing, and of course your expression. So I hope you wanna enjoy it. Keep your copies and keep your ears open and let's get started with this video. Zindagi na milegi dobara ist ein indischer Film aus dem Jahr 2011, der von Zoya Akhtar inszeniert wurde. Der Film hat sich zu einem Klassiker des Bollywood-Kinos entwickelt und erzählt die Geschichte von 3 Freunden, die auf eine Reise gehen, um Abenteuer zu erleben und ihre Lebensansichten zu überdenken. Die Handlung des Films dreht sich um die 3 Hauptcharaktere Kabir, Imran und Arjun, die seit ihrer Kindheit beste Freunde sind. Kabir plant seine Hochzeit und lädt seine Freunde zu einer Bachelorreise nach Spanien ein. Diese Reise wird zu einem Wendepunkt in ihrem Leben, da sie auf verschiedene Herausforderungen stoßen, die ihre Beziehungen und ihr Verständnis des Lebens verändern. Die Schauspieler liefern großartige Leistungen ab. Hrithik Roshan als Kabir, Abhay Deol als Imran und Farhan Akhtar als Arjun spielen ihre Rollen mit großer Überzeugung und Emotionalität. Die Chemie zwischen den 3 Hauptdarstellern ist spürbar, was die Geschichte noch mitreißender macht. Ein herausgehendes Element des Films ist die atemberaubende Kulisse von Spanien. Die atemberaubenden Landschaften, Strände, Städte und Abenteueraktivitäten verleihen dem Film eine visuelle Pracht. Die Kameraarbeit von Carlos Catalan fängt die Schönheit und den Zauber Spaniens auf beeindruckende Weise ein. Die Regisseurin Zoya Akhtar hat eine hervorragende Arbeit geleistet, indem sie die Geschichte geschickt erzählt und die Charakterentwicklung der Hauptfiguren sorgfältig gestaltet hat. Der Film vermittelt eine wichtige Botschaft über das Leben und die Notwendigkeit, es in vollen Zügen zu genießen. Die Musik im Film ist mitreißend mit Songs wie Senorita und Ich Junoon als echte Ohrwürmer. Die Lieder tragen zur Stimmung des Films bei und unterstreichen die Emotion der Charaktere. Ein weiteres bemerkenswertes Element des Films ist der Humor. Der Dialoge sind witzig und sorgen immer wieder für Lacher. Dieser Humor lockert die Handlung auf und macht den Film zu einem unterhaltsamen Erlebnis. Er behandelt auch ernsthafte Themen wie zwischenmenschliche Beziehungen, innere Konflikte und die Bedeutung von Selbstverwirklichung. Die Charaktere durchlaufen eine persönliche Entwicklung, die den Zuschauern zeigt, wie wichtig es ist, die eigenen Ängste zu überwinden und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Der Film ist auch bemerkenswert für seine positive
Darstellung von Freundschaft. Die enge Bindung der drei Freunde und ihrer Bereitschaft, einander in schwierigen Zeiten zu unterstützen, ist eine herzerwärmende Botschaft, die im Gedächtnis bleibt. Insgesamt ist Zindagi na Milagi Dobara ein beeindruckender Film, der die Zuschauer mit seinen tiefgründigen Handlungen, den beeindruckenden Schauplätzen und den hervorragenden schauspielerischen Leistungen begeistert. Es ist ein Film, der einen dazu inspiriert, das Leben zu feiern und die Abenteuer zu suchen, die es zu bieten hat. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा कैसा लगा रिव्यू? हाउ वाज द रिव्यू? पर्सनली आई लव्ड इट. आई होप यू आल्सो लव्ड इट. सी यू इन द नेक्स्ट movie review. Till then, keep learning German with German Gyan. Subscribe it right now because we are working so hard on particular things. I hope you're gonna enjoy. You are killing it. Of course, you are showering a lot of love to us. So thank you so very much and see you in the next video.